نکنن این کارا که افسوس بعد کلان بشه пшаймон بشه. Ассаламу алейкум, уважаемые братья. С девочками не общайтесь. Читайте литературу. Родителей слушайтесь. Поняли? С девочками не общайтесь. Чтобы я не видел с девочками, чтобы вы общались. Чтобы на турниках подтягивались. Поняли? Надо заниматься спортом, с девочками не общаться. Надо просто ла-иляха слушаться. Надо ла-иляха читать. Надо на рузман ходить. Надо намаз читать. Надо намаз... بچه‌های عزیز عشق‌بازی نکنه که عشق‌بازی شیطانه. دخترها سوم تا میکنن میگیرن نه که چی نمیکنن. قطعید عاشقی نمیکنن. شبها در باز سوم تا میکنن میگیرن شبها میرن قطعید دیگر اون شروعچه دیگریشون چی میکنن سکابلا گیزاره میشن. اساسا دخترها قشلاق هم خیلی نکنن. بچه ها قشلاق شهری ها کدام باشه نباشه این درکی تو نکنن این کارا که افسوس بعد کلان بشه پشیمان بشه.